دینا ہے تو سامنے رکھ دو. ہاتھ میں دینے کا مطلب مولانا کی تقریر کو نوٹ کی رسی میں الجھانا ہے, الجھانا. اور جس کی تقریر الجھ گئی وہ خود بھی الجھ گیا. تو آپ کو انعام اگر دینا ہی ہے, انعام دینا اچھی بات ہے, لیکن مجھ کو آپ کی محبت چاہیے, آپ کا پیار چاہیے. اگر آپ دیتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں, لیکن میرے ہاتھ میں نہیں. آپ یہاں پر ادب سے آپ پیش کر سکتے ہیں, حضرت کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. شہزادے رسول تشریف فرما ہے, اجازت ہے؟ یہ بتائیے میری باتوں سے ناراض تو نہیں ہوئے؟ ارے زور سے بولو, ناراض تو نہیں ہوئے؟ چونکہ میں تقریر سمجھا رہا ہوں اور جبرن میرے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں, تو یقینی بات ہے حدیث پڑھنے میں یا سمجھانے میں غلطی ہو سکتی ہے. تو اس غلطی سے بچنے کے لیے میں نے یہ حرکت کیا ہے. اللہ آپ کو, ہم کو, سب کو ہدایت دے. ابھی میں نے کئی حدیث سنائی, جلدی بولو, 3. اب وہ حدیث سنیے کہ ہماری بربادی کے پیچھے بولو ہاتھ کس کا ہے, ہم کو کون برباد کر رہا ہے. ایک تو یہ آپ کو سمجھنا ہے, دوسرا آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ غازہ فلسطین برباد ہو گیا. ارے زور سے بولو, غازہ فلسطین برباد ہو گیا, لیکن یہ 57 عرب کنٹری کے بادشاہ اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر تماشا دیکھتے رہے. ارے بولو, غازہ برباد ہو گیا, بچے یتیم ہو گئے. ارے بولو, 1 لاکھ کے لگ بھگ مسلمان شہید ہو گئے, لیکن یہ 57 عرب کنٹری کے بادشاہ مرغا پراٹھا کھاتے رہے, ملائیاں کھاتے رہے. لیکن غازہ والوں پر حضرت علامہ شفیق اللہ صاحب اللہ چترویدی جنک پور جامع اقبال کی آمد آمد ہوئی ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان ملا احمد جیون, مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید انصار احمد صاحب قبلہ, آمد علماء کرام. جلدی بیٹھیے, جلدی بیٹھیے. یہ مولانا شفیق اللہ چترویدی ہے, یہ نیپال سے تشریف لائے ہیں, بہت شاندار بولتے ہیں. چترویدی صاحب کو بھی آپ سنیے گا, لیکن ٹائم کم ہے تو سب ڈگمگ ہے. ارے بولو, سب ڈگمگ ہے. شفیق اللہ بھی ڈگمگ, مولانا ربانی بھی ڈگمگ. ارے بولو, اجازت ہے؟ اب آپ کے سامنے میں ایک بڑی شاندار کہ ہماری بربادی کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے اور غازہ برباد ہو گیا, یہ عرب کے بادشاہوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 باتیں. تیسری بات, مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوں گے, 73 میں 72 جہنمی کیوں, 1 جنتی کیوں, یہ سب سناتے ہیں. اب آپ, میں سنانے کے لیے تیار ہوں, آپ سننے کے لیے تیار. جلدی بیٹھیے, ہاتھ اٹھا کر سارا مجمع جوش میں بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو, جلدی بیٹھو, جلدی بیٹھو, اجازت ہے نا؟ زور سے بولو. مشکات شریف, مشکات شریف جلد اول, کتاب الایمان, باب الاعتصام, صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو, صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حسب النار بالنار, حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. فإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة, وتفترق أمتي على 73 ملة, كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول اللہ؟ فقال ما انا علیہ واصحابی. زور سے بولو سبحان اللہ. یہ بتائیے کہ میری تقریر بوجھ معلوم ہو رہی ہے؟ ارے بولو, بوجھ ہو رہی ہے؟ بوجھ ہو رہی ہے تو ختم. میں گھڑی نہیں پہنے ہوا ہوں, ادھر سے لال جھنڈی ارے بولو نظر آئے گی, میں فوراً ختم کر دوں گا. اجازت ہے؟ جلدی بولو. بہت شاندار حدیث
आपको सुनाई, ये उलमा बैठे हैं। नफीस आलम साहब मिसवाही, माशाअल्लाह, ये सब अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर की शान जान है माशाअल्लाह। ये देख रहे हैं हमारे एक पर एक उलमाए किराम और आलिम दीन स्टेज पर तशरीफ फरमा है। गुलाम रब्बानी आपका आपके सामने हाजिर है। मैंने हदीस तो सुना दिया, अब मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अगर कोई इस हदीस को गलत साबित करेगा तो 5 लाख का इनाम। बोलो ये हदीस बहुत मशहूर है, सूरत से ज्यादा मशहूर है। बोलो सूरत से ज्यादा मशहूर है, वहाबी को भी पता है, देवबंदी को भी पता है, बोलो सारे फिरके को पता है। फर्क इतना है कि उन लोगों ने आपकी आंखों में धूल झोंका, आधी हदीस सुनाई, आधी छुपा दिया, ताकि लोगों में मेरा राज कहीं खुल न जाए। लेकिन गुलाम रब्बानी ने आज राज खोल दिया है पूरी हदीस सुनाकर। अब मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इस्राइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे, जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। यहाँ तक के अगर बनी इस्राइल में किसी ने अपनी माँ के साथ बदफेरी की होगी तो मेरी उम्मत में भी जरूर कुछ छोकरे होंगे जो इस काम को अंजाम देंगे, उसी के रास्ते पर चलेंगे, उसी के तरीके पर चलेंगे। वो लोग 72 फिरकों में बट गए, वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मगर मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके 73 में बढ़ जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इस्राइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका तार उन्हीं से जुड़ा होगा, इनकी दोस्ती उन्हीं 72 से होगी। और एक फिरका जन्नती, हदीस का मतलब ये है। सहाबा ने अर्ज किया कौन सा फिरका जन्नती, तो हदीस का सही मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख ज़माना करवट बदले, लाख ज़माना रंग बदले, लाख मिसाइल बरसे, लाख लोग दौलत पेश करे, मगर एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। ये बताओ हम लोग क्या हैं? अरे जोर से बोलो, हम लोग क्या है? सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, अरे हाथ उठाकर बोलो, हम लोग क्या है? सुन्नी। इधर देखिए, आज से 50 साल पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 100 वर्ष पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 200 साल पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 1000 वर्ष पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। याद रखिए, ये जितने लोग सुन्नी बने हैं ये सब 200 बरस के अंदर बने हैं। अरे बोलो, सबके बाप दादा पहले सुन्नी थे, सबके मुफ्ती मौलाना सुन्नी थे, अरे बोलो सबके पीर बुजुर्ग सब पहले सुन्नी थे। लेकिन किसी को यहूदी ने मुर्गा खिलाया तो टुन्नी बन गए, किसी को पराठा खिलाया तो टुन्नी बन गए, किसी को यहूदी ने बोरा भर के पैसा दिया तो टुन्नी बन गए। अब मैं आपको हदीस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। मेरी तरफ देखिए, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो। मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा। अरे बोलो, ये उलमा जानते हैं, नाम ताकीद बोलो और प्लस, अरे बोलो प्लस
اسرائیل پر آیا. پہلے آپ کو بتا دوں، تفسیر میں نہیں جاؤں گا، شوق میں بتا دوں. یہودیوں نے مسلمانوں کے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو ڈال کر کے رشتے کے جال میں پھنسا کر کے ان کو برباد کر ڈالا. اسی طرح برباد کر ڈالا کہ ایک کو چھپا کے رہے، دوسرا تماشا دیکھتا رہے، دوسرے کو چھپا کے رہے، تیسرا تماشا دیکھتا رہے. اور ایک بات یاد رکھیں، جسان چچا لوگوں کا پاسپورٹ تیار ہے، صرف ٹکٹ لگنا باقی ہے، کب کنفرم ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن بول لو گے تو فائدہ ہو جائے گا. ذرا پورا مجمع دونوں ہاتھ لگا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشعل اسلام، مشعل اسلام، مسلک اعلیٰ حضرات، اس محبت، اس محبت میں نے اتنا بولوایا تاکہ تم لوگ کا ٹینشن فری ہو جائے. ہمارے اسٹیج پر علم و حکمت کے شمس بازغہ تشریف فرما ہے، حقائق و آگاہ یہاں موجود ہے، اور قسم خدا کی اس بارگاہ میں آئے ہو ان کی عظمت کا کیا کہنا ہے. جہاں بادشاہ بھی زانو ادب طے کیا ہو، جو میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حفاظ کی دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے. دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے. حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے.